हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम आसु आमर यूट्यूब वीडियो शूट करने आमर कनसेप्टर ना हूँ MLM माने गोटे मार्केटिंग उपर माने फ्रॉड जो मैंने बोलती है से गोटे वीडियोटे रोचे तो केमती कौन वीडियो शूट कर नजारा देखिए कि देखु ना 3टा पिला आहरी गोटे 2टा पिला आप आसवे आहरी से आसीना से तार काली तार शूट अच्छे आज ना तो आम 3 जन आसु देवाशीष भाई ताहे करूँ जय जगन्नाथ एपटे राजेन्द्र जय जगन्नाथ कह दिया किछि ना हसिबार किछि कथा नै जेतु हम गोटे बास एपटे कारियाना देखो गोटे मोर वीडियो शूट चलछि फास्ट सीन एला जाउछि हमर देवाशीष कर फास्ट सीन नो मोर होछि फास्ट सीन टा ताकर माने कैमरा टेक्निक टे माने बुझे दिया होछि केमनि कोन होछि माने देखा होछि फास्ट टेक्टा केमनि कोन जीवो और ऊपर पड़े अपन मन देखा हो ए मोर फास्ट सीन जीवा थरा में बर्तमान मोर पूरा सीन टा सरी जाइए फास्ट सीन टा मोर थिला एबे एंकर चलछि राजेंद्र रेला सीन चलछि तो मोटे व्याख्या कर अपन देखुछि सीन देखा चलछि कोला टेकटा जाइछि टेक बढ़िया आसी आ बढ़िया टेक काले आसी गोटे टेक रे पूरा कंप्लीट मोर भी से गोटे टेक रे कंप्लीट हेतला फास्ट सीन टा नॉइज 3 घंटाटा केमते जी कहबे बिकज एटा आई एम मोरटा मो ना अपन जान थे मो ना सौम्यजीत पंडा इंस्टा आईडी सौम्यजीत 1099 अरे हुआ चलिबो अरे रेकॉर्ड टाइम ऑफ कर दे सेट वन रेकॉर्डिंग करियो सब ने आ सेट जा एटा पूरा गोटे लाइन को ना भाई मोरी भी टा कोन आउची देखि होंडा सिटी गाड़ी किने पे ना बेलो ना गाड़ी ना होंडा सिटी से गाड़ी को कार में आइलो ना गाड़ी को ना फाइव होटल लो मन मेरी 5 स्टार होटल ले खाया पे होंडा सिटी गाड़ी किने पे आउ हम फॉरेन ट्रिप मारिया 1 2 3 नहीं क्या मोरी बहुत इच्छा जे अपन वाला 5 स्टार खाया पाए होंडा सिटी रो भूल गेला मोर पॉज स्टार्ट रो कहला स्टार्ट हैला करे बोल स्टार्ट रो कोइला बेले पॉज हैला रो कोइला को स्टार्ट कर पाखर नहीं से पाखर नहीं काटी में नहीं मोरे बहुत इच्छा है अपन वाले 5 स्टार हसी देला तो हसी जी उड़ी गेले भैया वीडियो चली जी शूटिंग चली जी गाइस एटा तो चैनल पे पकेना ब्लॉगटा तो चैनल पकेदा कि तो चैनल पे पकेना को अछि दे अरे भाई मो पे मोर कोन किछि ये देवाशीष बाबू हालो कर दियो देवाशीष बाबू जल्दी फेमस होवा को जाउछंती थार गाड़ी किनिया पे चाहुछंती डिफेंडर थार नो होंडा सिटी फॉर्च्यूनर मते खाली गोटे कथा स्क्रिप्टटा केमिन लागु स्क्रिप्टटा भल लागु भल लागले बोबाल माने जदी भल से एक्टिंग हैला मते लागु छी एटा टिके माने जिबार माने भल परफॉर्म करिवार चांस अछि वीडियोटा नै कि जो हिसाब रे कैमरा क्वालिटी भाई नंगा क्वालिटी आसी कैमराटा मानिया पड़ेला कैमरा सहायता दरकार आपन जते दर्शक भल पाइबे आमे सेते ऊपर जिमु हेने आपन भल पाइ न देला आमे सेही तळे गेडा हेगी रहितमु आपन इच्छा आपन आशा कैमरा देखि मते या कैमराटा खराब को आछि कोनी सेना कोइ देखा भल कैमरा आछि आपन कोन तो मो कैमरा भल आछि खराब आछि सेल्फी कैमराटा चश्माटा खाली चश्माटा मु लगे देला माने पूरा हीरो देखाओ सिले चश्माटा मु नै जिमी तो नै गले किछि नै बेसी नो हो 6000 टका दे किनथिली 3000 अधा रेट रे दे देमी 3000 दे नै जी असुविधा 3000 हां ओ आबुजी की हां आउ देखंतु आज्ञा हमर ब्लॉगर आज शूट करचंती
ये है हमारे राजेंद्र पंडा आंडे सौम्यजीत पांडा। हमारा बंदा अब चल कर आ रहा है और वो जो बंदा है वो वीडियो कर रहा है, देखिए। जय हो बुझिपारे ना गोटे भिडियोटा कर आमर बर्तमान फायर सिन सरीगला तो आमर कौन कौच तुम कह এই শার্টটাও হবনি কারণ দেখা করিব না টিএম কিসরে মানে কোন কইছি ওটা ইউনিক শার্ট আনিয়ে তো ইউনিক শার্টে মুভি বড়িয়া মো পুরা কলেকশন বড়িয়া বড়িয়া কলেকশন আছে মো পারে নাঙ্গা শার্ট না ব্ল্যাক কলর শার্ট না ব্লু কলর শার্ট না जो बड़ा शार्ट बोधाई सॉरी हैप्पी नाइट हमर बड़िया बड़ा शार्ट नबा टी शर्ट ना खाली शर्ट नबा শার্ট शार्ट आनी তো फास्ट फास्ट छाड़े शूटिंग इटे सरी जाइजी कहले फास्ट शूटिंग सरी जाइजी तो मु केमे देखा टे कहि देबे काइना मते हीरो बड़िया टे अछि लुकटा হিরো এটা আমার দে ফি हेने मो ऑलवेज सिंगल ফোন पे रु फोन गर्लफ्रेंड टे मो नाही कि मोर करियो चाहू ही नाही कोन पे कहले আমরি फोन पसिबो के सेंसो संभाळिबो कोन दरकार हमर पूरा बिंदास होचो एकाडी आज पूरा खाबु पिउचो बुलचो मजा मस्त जीवन चलची जय जगन्नाथ जगन्नाथ साहेब जगन्नाथ होचनी मोर किछि दरकार नाही ভিডিওটা जो ऊपर ये बाबू थारे फसी जाइछन 2000 टका तार फसी गए सेबडा एटा रियल लेइतला हां रियल आमे जो कैरेक्टर नहीं माने जो स्क्रिप्ट नै वीडियो करछु से रियल कैरेक्टर होची एही माने ओटे कोन कहला से मिछ कथा कहउली तू तो कोन कोन हेतो तू कहि दे तो केमी किछि नि मिछ अरे कोन किछि नाही जा जा हे सता सता कहि दे अरे किछि हेइनी मोर केही देखिबोली आमे व्यूअर्स माने गल देखा 2000 टका तो किए नेला तो सांग पिला कि फसतिला केही फसी ना मु या ये मते कहउतला तो से ता तो मु ता कहउतली चलू तो आप सीए कि फॉरएवर कि से पूरा कॉलेज में फसुंदी पैसा Forever. से कहि दे बाबा गाड़ी फॉरेन ट्रिप मारियो हां बट आउ धर कहटा कोन कहउतली माने माने जो माने फसुंदी से माने कोळ्या कोळ्या ए स्टार्ट भाई तमे जहा करू एमि फसेई को माने लोक चित्ता काटेटा भलो कथा कि आपण माने भलो कर्म पई आपण कर्म पई माने आपण जो टाइप रो चाहू आपण किए नचुँच पैसा इनकम करू मु भी चाहूँ ये भी चाहूँ ये शर्ट भी चाहूँ समस्त आम चाहूँ पैसा इनकम करूँ तापर आम लोक मारिक पैसा इनकम करूँ सेटा तो ठीक नुह ना आम पैसा इनकम करा मैंने भल बाटर करवा खरा बाटर भी करा खरा बाटे एमती करवा जे आउ कि एमती फसब माने फसतु है एमती मूले फसे ना हेन से लोकटा सुइसाइड करदेला से लोकटा आप फसेबे तापर जी धर मैंने अल्प था बहुत था सब नहीं आसबे आप कले नहीं आसी आप सीना धनी गले से लोकटा तलू पड़ेगा किसी कर बापा माँ बहे ताना मारे दुनिया मैंने समस्ते ताना मारे बापा माँ भी से मारे तू मोर पुओटे हो एति पैसा नहीं गलु एति करदेलु से करदेलु तू कुलांगाटा नष्ट हो गलु एमती बापा माँ जाए कहे ना पुआटा नसाई पड़े सुइसाइड करदेला सेटा किए बुझे स्टाटस केमी पड़े जो मैंने एमएलए में अच्छा ए भगवान डेली डेली स्टेटस से भले हम कहि कार सहित स्टेटस टुडे इनकम 1200 टका एटा कंट्रोवर्शियल हे जो मु कहिम नेटा जय जगन्नाथ हाथ टेक देली आ कहि परिबी हारी गली आज्ञा हारी गली सिल्वर टेल स्टेटस टा इन टुडे इनकम 1200 टका वर्क फ्रॉम होम यू नीड ए लैपटॉप केता तार स्टेटस कांग्रेचुलेशंस डियर सर डियर मैम एमती टका 200 टका जितले भी से कांग्रेचुलेशन कहि देबी गाटा धरिके बुले पेरु ना गाटा जाउन मोर एक्सपीरियंस हाथ धरती जाडे जा जा एटा दोनु मु धरची जा गाटा दि बुले नै आलु तान दे चलेउ ए वीडियो A few moments later. प्रॉफिट को काम नहीं अछि ना कहछनी जेतेटा हजार हजार टका लक्ष लक्ष टका अकाउंट रे जेतेटा उठै खर्च करिवो ता मा निजे वजन से कहिना त मा तू बहुत दे देरी की होय जे सेटा गोटा फोटो मार दे अरे फोटो गंजेर था सेठी बकोन एटा नालिया गस्टा कमे आंजु हां जय जगन्नाथ हमरा फास्ट लोकेशन ले सब कर जाई एला में सेकंड लोकेशन जोटा कि हमर जो नुवा प्रकार हमर ड्राइवर हो जे के लीड के रखो रे अब हमर कैमरा में प्लस हमर रेस्पेक्ट है सब छोटे तोला है तो जेटा बहुत दादे बहुत बड़े बड़े जैसा का फिर तो इतने खाली पत्थर बर्तमान आम देवगाँ रही गलु ये तू देवगाँ ब्रिजटा नई देखे दूसरी ये कुसई नई यहाँ कुसई कुसई यहाँ कुसई रहा आईटा देवगाँ ब्रिजटा ये आम देवगाँ ग्राम बर्तमान परिसर कलु बर्तमान यहाँ देवगाँ माँ गाँ
ଦେଗାଁ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତ ମାର ହାପି ନଟି ହାତ ମାରେ ଦେଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ପଶିଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ଆମର କୁଶଳେଶ୍ୱର ଦେଗାଁ କୁଶଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। এইটা হচ্ছে আমার কুশলেশ্বর মন্দির। এইটা বাবা কুশলেশ্বর। এই মন্দিরর কিছু গোটে মানে কଣ କହିଲ ମହତ୍ଵ ରହିଛି এই ମନ୍ଦିରରେ। ଯେମିତି ସବୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁହନ୍ତି ନା ହଁ ଏଇ ଜାଗାର ଲୋକେସନ୍ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। এই ମନ୍ଦିର ସେମିତି ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ହଁ ତ ୟା ପରେ ତ ନୂଆପଡ଼ା ଆଉ। এইটা ହଉଛି ଦେଗାଁ ମାର୍କେଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ଆମର ଦେଖା ହେଲାଣି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନୂଆପଡ଼ା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏତିକି। ଏଇ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ମୋ ମାଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁରା ଅଖଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଲ। ମୁଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ସେମିତି କିଏ ଆସେ ଜୀବନ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଯିବି ଆଣିକି ଏଇଠି, ବୁଝିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ସାଇଡ଼୍ କରିକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ହାଏ କରିବ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୁହାର ହୋ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଆସିଛ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବିନ ଟିକେ ଜୁହାର ହେଇ ପଡ଼। ନଡ଼ିଆ ଆଣିଛି ପିଲାଟି। ନଡ଼ିଆଟା କାଇଁ? ନଡ଼ିଆଟା ଗାଡ଼ିରେ ଅଛି। ଆମେ ହେଲେ ଯିବା ମନ୍ଦିର। ହଁ ହଁ ସବୁ ଧୁଆ। ଆମେ ହେଲେ ଯିବା ମନ୍ଦିର। ପଛପଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗା। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ କହିଲ ଟୋଟାଲ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନନ୍ତ କୋଟି ନାୟକ ହେଉଛି ଏଇ ହିରୋ ଜଗା। ସେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ହବ ଯେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ମୁଁ କରିନି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା ଧରି କରିଦେଇଛି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗା ମନ୍ଦିର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ଆଗେ ପଇତା ଆମର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲା। ଜଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଗା ମନ୍ଦିରକୁ ପଶିଲୁ, ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ଜଗା ମନ୍ଦିର ଗଲୁ ବସିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାବିନ ଇଆଡ଼େ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲୁ ଆଗର ଜଗା। এইটা যাও ନୂଆପଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟାଏ ଧାମ ପୁରୀ ଧାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ସେମିତି ତାଙ୍କର କିଛି ଅଂଶ ଯାହା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନୂଆପଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାବିନା ପୋଷ୍ଟ କରିବା ଇନଷ୍ଟାରେ ଭଲ ଭଲ ଫଟୋ ଏଇଟା ଉଠେଇବା। କଣ ଲାଗି ରେ ହସୁଛି ଏମିତି? ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଟୋକାଟା ଓଲା ଆଲ ଅଛି। ଆମେ ଭିତରେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆସୁ। ହଁ ଆଇଲା ଜଗା ମନ୍ଦିର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥ ଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିତରୁ ତ ଫୋନ୍ ଆଲା ଆମେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛୁ। ନୂଆପଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ମଙ୍ଗଳବାର ସମସ୍ତର ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥ ଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଚକା ଚକା ଆଖି କାଳିଆ ସାଥ ମୁହଁ ସେ ମୁହଁ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ସେ ଚକା ଆଖିରେ କେତେ ମୋହମାୟା ପ୍ରଭୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥ ଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆଇଲୁ। କାଳିଆ ସାନ୍ତ ଆମ ପଛରେ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ଭିତରେ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥ ଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ। ଏ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଟି ଆମର ଦେବାଶିଷ। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଡେରି ହେଉଛି। ଜଗା ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛ ତ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ହାପି ହାପି ନ बॉयज यार हो ना भाई बर्तमान आम जो सेकंड सीन थिला माने सेकंड जो कहले लोकेशन लेखा आम सब शूट सरीगला आम जी जहाँ थिला बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया आसी खाली आपण आशीर्वाद और स्नेह को आम भल पाइबा ना भल पाइबा आम हूँ अपेक्षा आप जिते भल पाइबा देवे आम ठीक से माने आउरी 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 आम एंटरटेन ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିବାରେ ଏଇଠି ପାଖ ଆଖରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ସେଲୁନରେ ଆସି କାଟିବେ ଭାଇ ଜଣ ଭଲ ଲୋକ नुआपड़ार ठीक जगन्नाथ मंदिर रास्ता जाऊा भाई ये सेलुनटा ये सेलुन भाई जन बहुत बढ़िया मनुष्य सी मैंने जाऊ जगह देले वीडियो वीडियो शूट करा बहुत कोअपरेट कले आमको ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ କହିଲେ किसी कह तुम କହିଲେ ଭାଇ ଆମ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ କହିଲେ ହଁ କିଛି ସୁଟିଂ କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆରାମସେ ସୁଟିଂ କର ତ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏବେ ଗାଁ ଦୋକାନରେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି जने कौन पड़े आम भरोसा साइड जाइए ना ହଁ ହଁ ଚାଲ ଆସ ଆସ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଏବେ ବଜେଟ୍ ଟିକେ ହାଇ କରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ କେଉଁ ଜାଗା ମୁଁ ଏବେ ସୌମ୍ୟଜିତଙ୍କୁ ଡାକିବି ସେ କହିବେ ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛୁ ସୌମ୍ୟ ବାବା ଆସିଲ ଏଠି ଆସ ଏଠି କୁହ ଏଠି ଆମେ କେଉଁଠିକି ଏବେ जय जगन्नाथ नमस्कार आम जगन्नाथ धाम नुहे मैंने जगन्नाथ ठाकुर पाखु आसु आम गाँव दीर्घ 15 2 17 18 किलोमीटर माने ट्रावेल करके आसु बाइक धरिकी तो तेल खर्च जाइए से चा खर्च जाइए बिस्कुट खर्च जाइए आम खर्च छाड़ तो माने एथर टे बजेट हाई होगी गोटे भिडियोटा होती बहुत सुंदर भिडियो होती आपण बहुत निहाती भावे मन पसंद हम आपण मानक बहुत मनोरंजन कर एंटरटेनमेंट बहुत बढ़िया कर तो आप आम से भल पाइबा देवे एति आशा आप किसी आशा नहीं तो छोटी आशा टी आम भल पाइबा दिखती कैमरामैन वाला भी हमारा बहुत परिश्रम कर देवाशीष बहुत बढ़िया छुआटी किसी तार ना आराम पूरा ना सी खोजुची गोटे पार्ट दियो कि गोटे सीन दियो कि ना ताने खूब छोटे सीन ताने अच्छी केतरा सीन अच्छी तार से सीन भितर आसे आप देखिए कि बहुत बढ़िया छुआटे सी आप बर्तमान आउ थे जगह देखिए दर्शन मार से कैमरा चिंता है मार मारी पारनु कि तापर एला जगह दर्शन पुणी थोर सैला तार फोटो उठे पूरा बाहर पड़े एला जा कुशलेश्वर प्रभु शिव देखा चलतु चा मु पिएनि यही तू बाध्य कर भिडियो चा पी देला ना चा पीना से भाई ना देवाशीष कौन जूता पिंधुची आई चप्पल पिंधु कौन आउ ड्राइवर से गाड़ी स्टार्ट कला छुआ ड्राइवर बस डोटाटा ड्राइवर नहीं कि मालिक आम मालिक राजवा नहीं आप ना बैठ आजा 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 चलो वे टू कुशलेश्वर शिव मंदिर चलो अधघंटे पूर्व कॉल कर चलो वे टू कुशलेश्वर जगन्नाथ संदेश्वरी शिव मंदिर प्रभु देवदेव महादेव कैलाशपति महादेव देखा भाई आज्ञा हमें जाऊँ कुशलेश्वर मंदिर है आसी जय शिव शंभु हर हर महादेव आसिकी कुशलेश्वर मंदिर पहुँचगलु बाबा से शिव शिव कहते देवता महादेव शिव मंदिर पाखे हापी न हापी न हापी न देवा से शिवा चलो जिया मंदिर भीतर जिया मंदिर गोटे गजराज सहित सेल्फी प्रभु द्वारिका माने द्वार बाट यहाँ पशिया बाटटा थे गोटे वर्ष आसती जमा खाली चारिटे देखो खाली निआ मय जुआडे देखू निआ हर हर महादेव जय शिव शंभु देव देव महादेव कैलाशपति शिव परी मोर मध्य साप अति निजर मु शिव शंकर
এটা ସାଇ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ଟା ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ନାଟ୍ୟରେ ଏଇଟା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମେନ୍ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ନା କୋଉଠି ଏଇଟା 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 ହେଉଛି ମେନ୍ ମନ୍ଦିର ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇଟା ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ରହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବାବା କୁଶଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦେଗା ଏଠି ସିଢ଼ି ବି ଅଛି ଉପରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଜାଗରରେ ସିଢ଼ିରେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଠି ବିବାହ ଫିବାହ ମାନେ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ମାନେ ବିବାହ ଫିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଏଇପଟେ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ରହି ଦୃଶ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର କୁଶଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦେଓଗାଁ ତ ଫୁଟେଜ ଝରେ ପଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ କର ଭିଡ଼ିଓ କର ସେଠି ଭଲ ଆସିବ ନା ଲାଇଟ୍ ବେଶୀ ଭଲ ପଡ଼ିବନି ଏଇ ତ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ପଳେଇଲା ମାନେ ଛଟିକିଲା ଆଉ ସିଏ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦିଏ ଏରା କ'ଣ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ଅର୍ଦ୍ଧନାଗେଶ୍ୱର यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सुजम्यं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतं धर्मस्य स्थापनार्थाय सम्भवामि जुगे जुगे এটা গঙ্গাবতরণ এটা এটা কুশলেশ্বর গাଈ କ୍ଷୀର ଏଠି ଫଟୋ ଭାଇରସଙ୍କ ଦେହରେ ପଶିଯାଇଛି ଇଏ ତାର ଫଟୋ ଉଠାଉଛି ସିଏ ତାର ଫଟୋ ଉଠାଉଛି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଭାଇରସଟା କେବେ ଉଠିବ ଆମେ ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ଭାବିନ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ମୁଁ କହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ସରି ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ ଏବେ ସେଠୁ ବୋଲି ଏଠୁ ବୋଲି ଆମେ ପୁରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ମନ ଆତ୍ମା ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ପୁରା ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପୁରା ଭିଜିଗଲୁ ଜୟ ହର ହର ମହାଦେବ ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ ଚାଲେ ଚାଲେ ଏବେ ଦେଓଗାଁ ମାର୍କେଟ କୁଶଳେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କୁଶଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବାବା ଇଂଲିଶ ଟେମ୍ପଲ ଟେମ୍ପଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଦେଓଗାଁ କୁଶଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆଉ ଦର୍ଶନ ସରିଲାଣି ଠାକୁରଙ୍କର ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଘରକୁ ଆଉ କ'ଣ ଦିନଟା କେମିତି କଟିଲେ ସେଇ ବିଷୟ ଟିକେ କହ ଆଜି ଦିନ ମାନେ 2ଟା ବେଳୁ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ଧରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ଧରି ଧରି ଯାଉଛି ଘରେ କେତେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ପଳେଇ ଆଇଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ କାମ କରିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କଲି ଘରେ କାମ କଲି ମାନେ କେତେ କାମ ମୁଁ ଆଜି କରିଛି ଏସବୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ନିନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ା ତୁ କିଛି କରୁନି ଅତି ବାହିଆ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଫୁଲେଇ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ତୋ ଫୋନ୍ ଘରୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ଯିବା ଘରେ ପହଞ୍ଚେ ଶୀତଟେ ଲାଗିଲାଣି ନା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛି କମଳ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲୁ ଚା ପୁଣି ଦିଆ ହବ ଚା ପିଆ ଭାବିନ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲେ ଘରକୁ ବାହାରିଲେ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ ଦେଓଗାଁ ମାର୍କେଟରୁ ଛାଡ଼ିଲୁ ଆମେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ରହିଲା ଏଇପଟେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ବାଟରେ କଥା ହେବା ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିକେ ଯିବା ବାଟ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଗଲୁ ଟିକେ ଜଳଖିଆ କରିବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟାଇମ୍ ନା ଟିକେ ଚାର୍ମିଂ ହବା ନା ଆଉ ଚାର୍ମିଂ ପାଇଁ ଟିକେ ରହିଲୁ ଏଇଠି ତେପା କ'ଣ କପିଲାଣି ତୁ ବି ଗପିବୁ ରାଜା କହ ଆଜ୍ଞା କହ ମାନେ କ'ଣ ଅଛି କହ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଶୁକ୍ରବାର ଆଜି ସନ୍ତୋଷ ବର୍ଷା ମୋର ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ସେ ଖଟା ଫଟା କିଛି ନାହିଁ ନା ବିଲାତି ପଡ଼ିଛି ନା ବରା ଫରା କିଛି ଖଟା କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ମନା କଲେ ଖାଇଦେବି ଆଉ ନହେଲେ ଶୁକ୍ରବାର କିଛି ମୁଁ ଖାଏନି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସବୁ କିଛି ମା ସନ୍ତୋଷୀ ବହୁତ ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶୁକ୍ରବାର କିଛି ଖଟା ଫଟା ଖାଏ ନାହିଁ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଛି ଭାଇ କହିଲେ କିଛି କରୁନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେଉଛି ଆଉ ନହେଲେ ଏଇଲେ ମୁଁ ଖାଇନେ ମନା କରୁଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ
ଆସି ବାଧ୍ୟ କଲା କହିଲା ଆଇ ତମେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଭାଇ ପଚାରିଛନ୍ତି ପଇସା ଭାଇ ଦବ ହେଲା ପଇସା ଭାଇ ଦବ ପଇସା ଦେଖଉଛି ସେ ଜାଣି କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ତାର ଛୋଟକାଟିଆ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଡ୍ରିମ୍ ଲେଭେଲ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୁଁ ଥୋଇ ଦେଇଛି ଭାଇ ମତେ ଲାଗୁଛି କୋଟି କୋଟି ଭଳିଆ ଭାଇ ସତ କହିବ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଟି ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ସତ କହିବ ଭାଇ ଲାଗୁନି କଣ ଭାବୁଛୁ ଭାଇ ଆଉ ଥରେ ଭାଇ ଲାଗୁନି ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଘରେ ଦେଖ ଲାଗୁଛି ହେଲା ତମେ କଣ କହିବ ତମେ ମଣିଷ ହେଲଣି ହଁ ଭାଇ ଭାଇ ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ପକେଇଥିଲା ସ୍ପେଶାଲ ଆମର ବୁଟ ବରା ଆସିଗଲା ଏ ରଣବା ବଳଦ ଖାଇଗଲାଣି ମୋ ପାଟି ଟିକେ ଦେ ଆମର ଖାଇଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି ବୋଲି ଦେଲା କଣ ଦେଇଥାନ୍ତା ନା କଣ ଏମିତି ସେମିତି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ସେ ଦବା ରାଜୁଆ ଇଆଡ଼େ ସ୍ପେଶାଲ ଆମେ ଭାଇଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ କୁନି ପୁଅଟି ଯେଉଁ ପୁଅ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନା ମନେ ରଖିଲି ନା ଭେରି ଗୁଡ୍ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସରିଗଲା ମଜା ଆସିଗଲା ପୁରା ଦିନ ଘଣ୍ଟା ସାରା ତେଣୁକରି ଆମର ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗିଥିବ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମ ଟୋଟାଲ୍ ଆମ ସୁଟ୍ ସବୁ ସରିଲା ଏବେ ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବା ପୁରା ଇଚ୍ଛୁକ ଯେମିତି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ଲଗରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ନା ନାଇଁ ସତ କଥା ମୁଁ କ'ଣ ଭଲ ଛୁଆ ନୁହଁ ମୋ ବ୍ଲଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ବ୍ଲଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଭଲ ଲାଗୁନି ସେଇଟା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଛୁଆ ନୁହଁ ମୋତେ ଏଇ କଥା ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ଏଇ ଘୋଡ଼ା ମାଟି କହିଲେ ଏଇ ଘୋଡ଼ା ମାଟି ଆଉ ଏତିକି କହିକି ଆମେ ଆଜି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରୁଛୁ ଦେଖା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହିତ ରହିଲୁ ଏବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।